नमस्कार जय जगन्नाथ ओम साई राम मो चैनल को आपण मन को स्वागत एवं जो माने कि नुआ करे मो चैनल को देखुचंती प्लीज प्लीज लाइक कर देबे एवं सब्सक्राइब कर देबे। मु किछि दिन हला वीडियो करि पालिनी काहे कि मो टिके प्रॉब्लम थिला आ छुआ मन कर भी देह टिके भलो नथिला एवं मो चैनल ले काहे कि एते चिरो कम्युनिटी गाइडलाइन आसला मु जानि पालिनी एवं तारो कौन सॉल्यूशन अच्छी ते माने से मेसेज केमिति कौन डिलीट हेबो ना कौन हेबो मु किछि जानिनी ना से मेसेज रहिले कौन प्रॉब्लम हेबो मो चैनल रो सेरा भी मु किछि जानिनी। प्लीज आपण माने जदि जानि थिबे मते टिके प्लीज 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 मेसेज करी जणैबे। हेतबे मो मन बहुत दुख एवं मु चाहुतली आउ वीडियो करिबिनी किंतु मो सांग जणे कहले कि जे आउ ना कर किछि नहीं ता कौन गुडे देखिया कौन केमिति जीवो बोली कि तो से मु आज बहुत चिंता करी कहली हौ कर दिए एवं कौन आज पवित्र महालया तेणुक आपण मान को मध्य हैप्पी महालया एवं आज मु शुणी जे आज माँकर के माटी आना जाए पूजा करिकी तो जानी आपण मैंने जानते कि नहीं कौन कर बहुत ही मन दुख अच्छी मोर कहीं एमती है मुझे भी जानी पार्लिनी। प्लीज जदि जानी थे मत जनइबे मत बहुत सारा भल पाइबा देबे कहीं किसी भी जानी पारुनी कहीं एमती सब हो देखु आम जो गुआर गछ लगा गुआर सब फली केते सुंदर फली एगुड़ा गुआर गुड़ा सब फली बहुत सारा होती गुआर गछ गुड़ा वर्षा ढड़ी भी जाइए सब मुझे बाड़ी फुट को पड़ाई आसती कहीं आज आमर घरे भी कहीं ना गोटे प्रॉब्लम हो गला घरे आम जहाँ घरे रोचु टे प्रॉब्लम है समस्ते तेणुक मु सबुपटे देखी दौची टिके मेघ पाग कर लुगापटा सुखुनी कौन करी घरे भी जगह होनी किसी नहीं देखिया पु मैंने कौन करुँच घर भितर टिके चलतु देखा मो बड़ पु कौन कर देखु प्लीज मो बड़ पु को बहुत सारा भल पाइबा देवे पु को मो बहुत सारा भल पाइबा देवे प्लीज पु टी मो निजे निज कम जदि कर दिंता तेल मत बहुत भल लगी था तो निज कम भी सी निजे करें आम ट्रिटमेंट करी भी थकी गलुणु किंतु किसी आम लाभ पाइलुनी एते खराब लगुच मत माने सबुपटु दुख किसी नहीं खाली भल पाइबा ही दिंतु मो पु को आउ किसी नहीं आशीर्वाद नदेले नाई पछे टिके खाली भल पाइबा ही दिंतु ये छुआटा तो अत्यंत बड़ होला पर निज कम निजे ही करदे किसी नहला तो नहीं एमती सब खेल कौन खेलना सी खेलनी ये सब सूतारे नने सब भांगा भुंगी तुटा तुटी सब कर कान्हा बाबा एपटे देख कान्हा कुनु कुनु ये देख ये कौन कौन नियो 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 एटा नियो देखु सांग मैंने मो बैगण गचर पूरा गोटे कढ़ आसी सुंदर कढ़टा यहाँ हूँ मो बहुत लकी मु बहुत लकी जिते मो फर्स्ट टाइम आनी ये छोट छोट बहुत पत्र था एवं बड़ बड़ पत्र हो समस्ते कहते तुम बेसी पैसा होगला किंतु सेमती किसी नुह मोर तो गोटे ही दुख जाऊनी से कि जो मुझे बोधे जीवी तेबे ही मो से दुख जीव कि सेटा भी जीवनी से जानी
ମୋ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ସାରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସାରା ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଲୋଭେରା ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି। ପାଣି ପୁରା ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯାଉ, ସକାଳେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏତେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଘରକୁ ପୁଣି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏରେ ସବୁ ଧାନ ମାନେ ଇଏ ଫୁଲ ଦେଇଗଲାଣି ଧାନ, ତାପରେ ତ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ଧାନରେ, ତାପରେ ହେଉଛି ପାଚିବ ଧାନ ସବୁ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାନେ ସବୁପଟେ ବିଲ ଅଛି, ସବୁପଟେ ହିଁ ବିଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବିଲ ପୁରା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ସେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବିଲ, କେତେ ସାରା ଧାନ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଧାନ ପାଚିଲା ପରେ କାଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଅମଳ କରିକି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ସାରାର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ଗାଁର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ସବୁ ଚାଉଳ ଖାଇଥାଉ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ତାକୁ ଅମଳ କରିକି ମାନେ ତାର ପ୍ରଥମରୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ପୁରା ବଡ଼ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭାରି ଯତ୍ନ କରିକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଯଦି କେହି ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ସଲ୍ଭ କରାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।